دعا برائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ عظمت خاندان سیدہ بآواز بلند صلوات تلاوت۔ حاضرین مجلس دے مرحومین اور اس پنڈ دے علاقے دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے، خصوصاً بانی مجلس چودھری ارشد صاحب دے گھر دے جتنے مرحومین نے، تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے بلند صلوات۔ ذکر حسین قبولیت دی جگہ، مومن کول اس تو وڈا وسیلہ نہیں ہے اللہ کول منگن واسطے۔ مشکل ترین دعا جڑی کدائی نہ قبول ہوئے وہ امام دے ذکر اچ قبول ہوندی ہے۔ ایک صلوات مریضاں دی شفا یابی واسطے۔ اجازت ہے صحیح میں نوکری دار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات۔ تو اشرف الانبیاء والمرسلین نویر مرا کے شام دی ملکہ نویر ویر مرا کے شام دی ملکہ۔ حبیب شاہ جی بھیرات ایک بھی مر جاوے نا چودھری صاحب بہن اوکھا برداشت کر دی تو جنہائی نے کی تھی کدی سوچو جدے ایک دن چ 9 بھیرا مارے۔ میں پھر آکھ رہے ہیں پیر خادم شاہ جی چک 38 والے انہاں دا بند اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے۔ او پڑھ دے ہوندے آئے نویر
मरा के शाम दी मलका ते जड्डा गुजरिए मकतल गाह चूं ओ कर पखी बांध परवाज गए मेरी सैन दे शराब। एक सवाल दा जवाब दियो जी, तुसी जितने बैठे हो ना, खसूसन जेड़े मेरे बुजुर्ग बैठे हो, तुसा कोई जिंदगी च भैन ऐसी वेखी है जेड़ी भिरा दी लाश ते इंज आई है? भिरा मर जावे भैन दूर रहिंदी होवे, बंदे जनाजे दा वक्त लेट कर देंदे, जनाजा पढ़िया जावे तो मैयत नहीं दफनेंदे। लोग पुछन मैयत क्यों ना दफनेंदे, अक्सन दी बहन दूर रहिंदी है, बार बार आख रही है जितने तोड़ी भिरा नू ना वेखा मेरे भिरा नू दफन न करे। हुण मैं सैयद सत्तर मुकम्मल करन लगा, आदा पिया नौवीर मरा के ओ शाम दी मलका जडा गुजरिए मकतल गाह चूं कर पखी बांध परवाज गए मेरी सैन दे शराब। अगर गाजी दा नौकर हाय न करसी तो मैं दुख लगसी। पढ़दा पिया एक लाश उठी ओ बिन बाजुआ दे खा गैरत मान दरिया मिट्टी तबह के रोने वाले कपे गल चो गाजी दा वैन आया कह लुटी आई चादर फजल दा बाबा पुछे वाल वाल आन दी। नौकरा 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 ठहर भाई, पढ़दा पिया एक लाश उठी बिन बाजुआ दे ते खा गए रत मान दरिया तू कप्पे गल चो फजल दे प्यू दा वैन आया सैन कह लुटी आई चादर फजल दा बाबा पुछे वाल वाल आन दी। जेड़ा हुक्म कीता है हुण बंद पढ़न लगा। 11 मुहर्रम अली दी भिरा दी उल्फत दे जेवर पा के मैं दसो बई भैन आ जावे भिरा दे मैयत ते, बाबा जी सब तो पहले भिरा दा मुंह चुमदी है, कुरान लिया मैं सर ते रख देना जदा 11 मुहर्रम आईए लाश कोई ना पत्थरां दा ढेरा। मैं कदी नहीं पढ़िया जो मेरी सैन पत्थर हाफ हटाए, इंजे पढ़दा राना पत्थरां नूं आदी आई मेरे भिरा दी लाश छोड़ो, मैं अली दी परदादार दी हाँ। पत्थर हट गए, 9 हिस्से शबीर दी लाश आई, लाश ते बह के दी हुसैन मैं भैन मैं मिलन आई। शबीरा दयालिया कल डीगर दा कुठा नाना मोहम्मद ही आए, बाबा अली आए, मां ज़हरा आई, 70 कदम दा फासला, मैं तो सारी रात इंतजार करदा रहा आवण चितनी देर क्यों लाइया। बीबी आदी अब्बास दा कातल और साडे खैमे विच बहु देर खड़ोता रे तेरा किन गया दा मैन पर दे अदा मैथू वाल वाल पुछदा करिए भैन जेड़े बुजुर्ग बैठे हो सैयदा दा बीबी आदी अकबर दा कातल उंदी मां दे सामने बहु चिर ताई हसे हाय भिरा दी लाज दे टुकड़े वेख के पया दिए क्या डसावा जदा लान लगा और दौर दी तेडी दे मैनू कतल तेरा। मरहबा 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 ए करम है तुहाडे ते आलिया दा इतनी हाय करया है नाला दा गवाह बन जावे। मैं लफज बदल दे नाला दा राजड़ा अजे थोड़ी हाय नहीं कर
दस गया रो के पिया दिए हुसैन क्या दसावा अकबर दा कातल आयुंदी मां दे सामने हुण सुनी बहु चिर ताई हसदा बिरा दी लाश दवे के आदिए क्या दसावा जड़ा छिकन लगा और धी तेडी दे मैनू कतल तेरा मरहबा मरहबा चलो आखिरो तो मैं एक वैन का इजाफा करदा सैयदा मैं हाथ बदी खड़ा एक बारी हल्के दमातमी हाथ चावे और कोई दुख याद आवे ना आवे ना ज़ैनब दी यतीमी ते हाय कीती कर फिजा दी मैं वेदी पई शबीर दी लाश तोड़ के उंदी लाश ते आई है जंदे आसरे ते मां दी कबर छोड़ी है 4 बारी आदी गाजी बोल मैं शाम पे वेलिया अब्बास दी लाश कभी है ओ पहाड़ा लिया कपियो गल चो गाजी दा वैन आया इंज क्यों आई है और मेरी लाश उते सर दा माता मरहबा मरहबा कहेगा मित्र रो नौकरा जितने मातमी और सर ते हाथ रखा है गाजी दा वैन आया ते रो रो के पिया दे इंज क्यों आई है और मेरी लाश उते आखे गैरत दा सुल्तान सुन सो गाजी याद है मेरी चुप दे विच खातून दी धी तुहाडा होया बहु नुकसान चौई साहब जेड़े करबला दे सवार हाय कर आए गाजी वैन करके पिया दे जेड़ा मामे तो वंज दूर लथाए तेरे आन दा बहु अरमा है याद है तेरी चादर लहन दा आज मोल पाउंदा मेरा होंदा फला दिया अली दिया राजी होवेल अली अकबर दा बाबा तुहाडी हाय तुहाडा पुरसा तुहाडी मुकान यकीनन कबूल है अल्लाह अपनी बारगाह विच कबूल फरमा मैं फिर दुआ कर रहा मेरे अल्लाह हाजरीन मजलिस दे मरहूमीन और इस खानवादे दे जितने मरहूमीन इस दुनिया तो चले गए नाहजुआ दा सदका दरजात बुलंद फरमा लखां करोड़ां दी दुआ साडे पर्दे वाले हकीकी वारिस दा जल ज़हूर फरमा अखी साफ करके हन्नू पूछ के अली हुसैन दी जात ते सलवात सारे तिलावत फरमा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाजिल नारे तकबीर खालिक अकबर दा नाम बुलंद है ते सारे बुलंद आवाज नाल बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत पिछले सरदारी बोले जी नारे रिसालत जिन्हां दा इमाम अली है हाथ उच्चा करो अलमे अब्बास नु सलाम करो जुर्रत नाल बोलो नारे हैदरी इजाजत है मैं फजाइल दी नौकरी दा आगाज कर मोहसिन नकवी साहिब दा एक शेर पढ़ रहे हैं अल्लाह उन्हां दे दर्जात मजीद बुलंद फरमाए सरकार अब्बास दा पैर है जरिए मेरे बादशाह दी और इमाम नियत जान देन बई उन्हां दा शेर है और उस शेर ते जितनी वाह वाह जितनी सुभान अल्लाह जितनी बिस्मिल्लाह तुहाडा मजमा करे इहदा सवाब भी उन्हां दी रूह तक पहुंचे उन्हां लिखिया कि इतना सा मौजज़ा भी तेरे हक में नेक है शान रिसालत लिखी है सही मुर्शिद इतना सा मौजज़ा भी तेरे हक में नेक है करोड़ दफा कबर चुमा ना तो फिर भी हक अदा नहीं होता तुहाडे च कोई बंदा मेरे तो पूछ सकता ही भाई जिंदगी साड़ी गुजर गई है असी शान रिसालत सुन रहे हैं मोहसिन नकवी साहिब की लिखे है जो बार बार खड़े हो के आख रहे हो करोड़ दफा कबर चुमा ते हक अदा नहीं होता लुत्फ आवे हैदर भाई तो मैंने दुआ कर दे चौई साहब उन्हें लिखा कि इतना सा मौजज़ा भी तेरे हक में नेक है क्या अब भी तेरा हुसैन जमाने में अच्छा बोलो हैदरी जरिए हजरत अब्बास होवे
پر علم والے دا ہوئے تو پھر ہو نہیں سکتا میں حضرت عباس دا فضائل نہ پڑھا. بھلوال سرگودے دے کسے بندے نو بل کسر چکوال تلگنگ کم ہوئے تے میں ناک سکتا ہے. بھائی روز مجلساں پڑھ دے ہو تو کسے مہربان دی منت کرو تے ساڈا ایک کام کرا دے. ان جڑے اگی نہیں بول رہے ہو پریشان ہو گئے میں کو کام آکھن لگا فریش بابو میں تر ربائی سنا دے. چونکہ حضرت عباس دی ذریعے دے کول مجلس ہے اور مولا دی بارگاہ ہے اور اس وجہ تو میں ایک سطر پڑھن لگا. ایک مثال ہے جی فلاں علاقے فلاں بندے دا ہاتھ پاؤں دے انہاں کو ایک کام کرا دے. 4 سطرہ نے 2 سطرہ پڑھ کے مرشد رک جاساں 2 سطرہ تے مزاج ہویا اس مجمع دا تے پڑھ سا نہیں تے ربائی. پہلیاں 2 سطرہ نے کہ جڑا سیدہ نال کھلوندا ہے ان دا ذکر جہان تے ہوندا ہے. مہربانی جناب مہربانی جناب. جڑا سیدہ نال کھلوندا ہے او دا ذکر جہان تے ایک باری بولو او دا ذکر جہان تے. سجاد میں پھر اس سے گلتے آ گیا کہ کسی علاقے کسی بندے نو چاچا قسیم کام ہوئے او فلاں بندے نہ آکھو جی چودھری ارشد صاحب نو آکھو کسی نو آکھو حبیب شاہ جی نو آکھو اونا دا ہاتھ پاؤں دے تے او کام مشکل ترین دعا دہنے چ رکھو جھولی پھیلا پو. میں پہلے آ گیا بھئی مومن کو اس تو وڈا وسیلہ نہیں ہے اللہ دی ذات کو لو منگن دا. امام دی مجلسی دعا قبول نہیں ہونی تو کتھے ہونی ہے. میں ممبر تے کھڑ کے پیادا جیڑا سیدہ نال کھلوندا ہے ان دا ذکر جہان تے ہوندا ہے. رب نال جے کم میں ڈاسی کوں عباس دا ہاتھ ہو پاؤں دا اچھا بولی حیدری. پھر پڑھ دینے جناب مہربانی جناب مہربانی. جڑا سیدہ نال کھلوندا ہے او دا ذکر جہان تے ہوندا ہے. رب نال جے کم میڈا سیکوں عباس دا ہاتھ ہوت پاوندا ہے. قصیدہ ایک پڑھن لگا جناب. قصیدے دی توضیح تشریح نہیں کر رہا بس پہلی سطر تو تن پتہ لگ سی بے میرے قصیدے دا موضوع کی. پڑھا قصیدہ جی. میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے. ایک باری آکھو سبحان اللہ. روزے دی حالت اچ بہ گئے ہو میرے واسطے وداد ہے. میرے بزرگ تشریف فرما نے چونکہ بانی دی حیثیت ہے جدن حکم کر دیں حکم دی تعمیل ہو جاندی ہے. مولا دے نوکر دی فہرست وچ نام بھی درج ہو گیا. میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے. میں کی آکھیا میری اس نظم کا عنوان بندہ ان کے میں آکھاں جیڑا دے بھئی علی دے بابے کلمہ نہیں پڑھیا بندہ بھی نہیں آکھ سکدا مگر گل او دے نال کرنی. دشمن حضرت عمران نو آکھ رہے ہیں میں تنڈساں جو علی دے بابے دی فضیلت کتنی ہے. میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے. آخری بار زحمت دے رہے ہیں ذرا بولے آئے میری اس نظم کا عنوان نہیں بولو نا. میری اس نظم کا عنوان میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے. میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے اور رسالت کا نگہبان ابو طالب. بسم اللہ بسم اللہ. اور رسالت کا نگہبان ابو طالب. میری اس نظم کا عنوان ابو طالب ہے اور رسالت کا نگہبان. توضیح میں نہیں کرن لگا وقت ہو گیا یا میرا دل ہو گیا تو میں توضیح کرا مگر چونکہ مجمع ایسا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے میں توضیح نہیں کر سکتا. میرے تو بہتر سمجھنے والے مرشد تشریف فرماؤ. تو مسلمان ہے محمد کی مہربانی سے. آج اگر تو مسلمان ہے تے آمنہ دے لال دی مہربانی ہے. سونے نبی دا کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوئے ہیں
تو پھر فتوے انج دے رہے ہیں بھئی علی دے بابے کلمہ نہیں پڑھیا. میں ممبر تے کھڑ کے تے نہ کھریاں میری اس نظم کا عنوان اور رسالت کا نگہبان ممبر حسین تے کھڑ کے پیاداں تو مسلمان ہے محمد کی مہربانی سے اور محمد پہ مہربان ابو طالب. علی علیہ السلام. بسم اللہ مرشد دعا ہے تواڈی سارے نو دعا دیندا ویکھ رہے ہیں ساری دعا کر رہے ہیں. یہ ذکر ہے سیدان دا ذکر یقیناً جڑا بندہ باندھا ہے وہ دعا کر رہا ہوندا ہے. ایک واری ذہن وچ رکھو عنوان ابو طالب ہے نگہبان مہربان. ہن شیعہ نہ بولے تے کون بولے. میں ممبر تے کھڑ کے علی دے بابے دے دشمن نو چیلنج کر کے پیاداں کل ایمان کے ایمان کا گستاخ نہ بنے. کل ایمان کے کیوں ایمان کا گستاخ نہ بنے. مولوی دین کی پہچان ابو جس شعر واسطے چودھری صاحب میں قصیدہ شروع کیتا نا حبیب شاہ جی مرشد او شعر پڑھن لگا. 12-15 دن ہوئے میں ممبر تے 17 پڑھ رہے ہیں اور اس سطر تے میں ان کو بڑی دعا ملی. بادشاہ حضرت عباسی نگریش کھڑا اور الحمدللہ بوضو کھڑا. عنوان ابو طالب ہے نگہبان ابو طالب ہے. تو رٹ لائیے علی دے بابے کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ نہیں پڑھیا. تین میں ممبر تے کھڑ کے چیلنج کر کے پیاداں آ تین دساں جو حضرت عمران کس نو آدن جس کو اللہ نے محمد سی امانت دی ہے. جس کو اللہ نے محمد سی امانت دی ہے ایسا دنیا میں مسلمان ابو طالب. آخری شعر حیدری ساری زندگی میں بطول دے پتر دے بوئے تے نوکری کرانا. جیڑے سا گزر گئے وہ بھی انہاں دی نوکری چی گزرے جیڑے اللہ لکھے نو بھی انہاں دی نوکری چی گزرنے. مگر اے سطر دا وزن ہی نہیں ہے سائیں مول ہی نہیں ہے. نگہبان ابو طالب ہے عنوان ابو طالب ہے مہربان ابو طالب ہے دین کی پہچان ابو طالب ہے. اس تو وڈی دلیل میرے کول نہیں ہے. میں ممبر تے کھڑ کے پیاداں جس کی زوجہ کا ہے مقروض زمانہ سارا جس کی زوجہ کا ہے مقروض زمانہ سارا اس محمد کا نکاح خان ابو طالب. تسی دی حیدری علی علی دنیا دا ہر کام اسی سوچ کے کر دیا. روزے دی حالت وچ میرے سامنے بہ گئے ہوئے بھی دا دی ہے مگر بول بھی سونا رہے. کپڑے خریدنے ہوئے 10 واری سوچو اے کپڑے لئیے کہ نہ لئیے اس دکان تو لئیے یا اگلی دکان تو لئیے. رقبہ خریدنا ہوئے تے کچھ 1000 بندے نال بندہ مشورہ کر دے. گڈی لینی ہوئے جی فلاں بندے نو آکھو جی او دا تجربہ زیادہ ہے اے ایسی خریدیے کہ دنیا دا ہر کام اسی سوچ کے کر دیں. ہر کام سوچ کے کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں روزمرہ دی کوئی اشیاء خرید رہے ہیں چیزاں تے اسی سوچ رہے ہیں. میرا دل ہے چونکہ علماء دی نگری ہے تو میں ایک مشورہ تم دیوا نہیں آج پچھلے آندہ ہے موڑ جی پڑھئے علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے. ہاتھ بلند کرو بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ
अली बिना पीर बनावी जरा एक बारी बोलो तो अगला लुत्फ ही है, यकीनन बड़ा ही लुत्फ है। अली बिना पीर बनावी जरा, और कपड़े सोच के लेने वाले, रकबा सोच के लेने आया, दुनिया दी हर शय सोच के लेने वाले, मैं मिंबर ते हाथ बन के पिया दूं अली बिना पीर बनावी जरा सोच के, अली बिना पीर मेरे देखो अली बिना पीर बनावी जरा सोच के, अली बिना पीर क्यों जरा सोच के, दिल विच गैरा नू वसावी जरा सोच, दिल विच गैरा नू वसावी जरा सोच के, दिल विच गैरा नू वसावी जरा सोच के। जेड़ा नामे अली है मोमिन नू तपाउंदी है ठड ते मुनकर नू आउंदी है पीड़, सिर्फ पीड़ नहीं तकलीफ भी आती है। उस आख्या जी मैं जिदे जावा उदे अली है, जिदे वेखा उदे अली है, जिस महफिल च बह जावा उत्थे मुहम्मद दे भिरा दा जिक्र हो रहा है, मैं जिथे सुना जिथे कट वेखो उत्थे अली बादशाह दी गल्लां हो रही हैं। दुनिया दे जिस कोने च गया मुल्क भी छड्या, मुल्क भी चेंज किया, शहर भी चेंज किए, मगर अली अली अली। तू सिर्फ दुनिया की गल करदा है तो मैं मिंबर ते खड़ के तेन चैलेंज करके पिया दा, सिर्फ दुनिया नहीं अरश फरश उत्ते अली दा इलाज सिर अली बिना पीर बनावी जरा, दिल विच गैरा नू वसावी जरा, है इंजन करना भी इबादत ही, सिर भी हिलाना चूंकि जिक्र ऐसा साह लेना जो इबादत है। मगर बोल पोसो ते मजलिस की खूबसूरती थोड़ी ज्यादा हो जासी। मैं मिंबर ते खड़ के प्यादा अरश फरश उत्ते अली दा इलाज, अरश फरश उत्ते क्यों इंदा हर गैरत मंद मोहताज, इंदा हर गैरत वजह पाक बतूल दे सिर दा ताज, पाक बतूल दे सिर दा ताज, रुतबा अली दा तू घटावी जरा सोच के, क्यों घटावी जरा सोच के, खुम दे लान नू भोलावी जरा सोच, हैदरी खुम दे ऐलान नू भोलावी जरा सोच के, खुम दे ऐलान नू। उन्होंने अली वाले दी समझ नहीं आती, ये सौंदे ते अली अली कर देन, ये उठदे ते अली अली कर देन, ये खांदे ते अली अली कर देन, ये मस्जिद च होवे अली अली कर देन, ये बारगाह च होवे अली अली कर देन, ये मातम च खड़े होवे अली अली कर देन, ये हर जगह ते अली अली कर देन। सैयदां दा जिक्र है, कुरान तू घट कोई नहीं, जिद दा इलाज कोई नहीं। बावजू मैं सिर ते कुरान रख के प्यादा साडे नाल क्यों लड़दा है, रुतबा अली दा सानू दस्सिया रसूल ने। अली वाला बोले दूजे नू छुट्टी है हैदरी। गल हुण एक मैं करन लगा तो वो बड़ी गौर नाल सुनिया, चूंकि दौर ऐसा आ गया भाई जिस बंदे नू वुजू करने का भी पता नहीं होता मैं भी पीर हाँ। हालात तुहाडे सामने, जेड़ा कदी मुसल्ले ते खलोते ही नहीं, जेड़ा कदी अल्लाह नू झुके ही नहीं, ओदे कोलों पुछो तो आदा जो कुछ मैं करदा हूं किसी तो होंदे ही नहीं। ना तू कदी मुसल्ले ते खड़ा है, ना तू अल्लाह दी बारगाह झुके हैं, तेन पता ही नहीं, तो फिर भी आख रहे जो कुछ मैं कर सकता नहीं। अली आले तो मैंने वेखो, अली आलियां दा छोटा जिहा नौकर मिंबर ते खड़ के प्यादा रुतबा अली दा सानू दस्सिया रसूल ने, रुतबा अली दा सानू मैनू रब दी सवाली बिना अमल फजूल ने, रब दी सवाली बिना हुण गल फजूल ने। समझ कुरान जिनू पढ़िया बतूल ने, समझ कुरान जिनू पढ़िया बतूल ने, उस बादशाह नाल वंजावी जरा सोच के, फिर वंजावी जरा सोच के, कमियां दे बूए उत्ते जावी जरा सोच के। उच्चा बोले आए इमाम अली होवे बोलो हैदरी। क्या बात है जनाब, बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह। माइक दो
اچھا اچھا بسم اللہ سے بسم اللہ سے اچھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ بلایا نعرہ حیدری پنجواں نعرہ نعرہ امام حسین علیہ السلام دی پاک اماں شفاء کلی عطا فرما وڑے ذکر دا صدقہ رتبہ علی دا سانو دسیا رسول نے رتبہ علی دا سانو دسیا رسول نے رب دی سوالی بنا عمل فضول نے رب دی سوالی بنا عمل فضول نے سمجھ قرآن جلوں پڑھیا بطول نے اس بادشاہ نالے ونجامی ذرا سوچ کے اس بادشاہ نالے ونجامی ذرا سوچ کے کمیاں دے بوئے اتے جامی ذرا سوچ ظالمہ دے ہک تیر میڈے وچ کربل دے مادہ تروڑ سہا اگلی ستری سنے آئے کمینہ دے چپ کر کے ٹر پیا خیمے ادا پانچ پاک دا ترکا سارا شیعہ بندہ ہائے کر دے وے کمینہ بکواس کر کے آدھے جیڑا تیر لگا لی اصغر نوہا بال دے وزن تو آجے دا پیو آدھا اس ویلے ماری آئی جڑا میں اصغر دا منہ چمڑ مرحبا 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 زدارو ہائی کرنا میں نوکرہ دل میرا کچھ ہو رہا لیکن میں پڑھ دا سائی ظالمہ دے چپ کر کے ٹر پیا آخے میں آدھوں پانچ پاک دا ترکا سارا جڑا تیر لگا علی اصغر نوہا بال دے وزن تو اچھا اچھا ظالمہ دے چپ کر کے ٹر پیا آخے میں ادا پانچ پاک دا ترکا سارا وہ جڑا تیر لگا لی اصغر نوہا بال دے وزن آج دا پیو دا حیا کریا میرا تاجہ بولیاں ملا کیا بات ہے تاڑے گریہ دی کیا بات ہے تاڑی عقیدت اور روحانیت دی کچھ لوگ نہیں سمجھ سکے میں سمجھا دینا جی جناب مختار نو شاہی ملی ابراہیم بن مالک اشتر قاتلان امام دے سر لے کے مدینے آیا سید سجاد روایت کر دیں میری دھپا تے بانا لی مائے نصران ہوئے کے ایک باری خوش ہوئیے وات رونیے حبیب شاہ جی چودری ارشد صاحب سجادہ دن ماما آدھیاں پیران تے جھنڈ پہ آن میں کہے اممہ نصران ہوئے کے ایک باری خوش ہوئے ہو اممہ وات رون لے کیوں ہو بی بی آدھی سجاد خوش اس واسطے ہوئی علی اکبر دے قاتل دا سار آیا قاسم دے قاتل دا سار آیا سجاد میں رلی اس واسطے آج میرے اصغر دے قاتل دا سار نہیں آیا
آئے آئے کدہ تو ویلا سی میرے پتر دا قاتل بھی گرفتار ہو جا سی ابراہیم کچھ دن قیام کیتا ٹرن لگا تے امام سجاد دے نال ٹر پے آدھے مولا تو آڈی مہربانی تو سنال نہ ٹرو سیدہ دے ابراہیم ساڑھے گھر دی رسم ہے جدہ کوئی مہمان ٹرے اسو دے نال ٹر دے آئے آدھے مولا میں تے اس تو پیادا تو سائیڈے زخمی ہو جتھو پیر چیندے ہو زمین تے خون لگوے مرحبا 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 اتنی ہائی کرے آئے بینال اللہ مومن قبر اچ گواہ بڑھ جائے آدھے مولا مہمان نوازی دے شکریہ مولا کوئی حکم ہے امام آدن چاچے مختار نو میرا سلام دے میں انہوں آکھیں سجاد پیادہ یا اکبر دے قاتل دا سار آ گیا انہوں محمد دے قاتلان دے سار آ گئے قاسم دے قاتل دا سار آیا جے میرے اصغر دے قاتل دا سار نہیں آیا اچھا تو آڈی ہائے نکل گئی ہے میں نے دسو بھئی جدہ جناب مختار نوے پیغام ملے ہے پھر حالت کیڑی آئی مختار زمین تے ڈھٹے سپاہیاں تلیاں ملیاں مختار نو ہوش آیا ایس واسطے اتنا میں پڑھ گیا مختار سیدہ دا مسلح تے بے کے دعا دے حق چاہ کیا دے میرے اللہ شاہی آپ ڈتی یا میں نہیں منگی میرے اللہ تخت آپ ڈتی میں نہیں منگیا میں ہکو دعا پہ کردہ حسین دے زخمہ دا واسطے ہی ایک واری حرمل ملا کرو کرو اتنی ہائے کرو بھئی نالا لگوا بڑھ جائے مرحبا زدارو مرحبا مختار دعا منگیا بزرگ پڑھ دے ہوندے آئین تری جدین دی ڈیگر ڈھل دی پئی آئی سپاہی حرمل نوں گرفتار کر کے مختار دے دربار چلائے آئے سیدہ میں ممبر حسین تے کھڑا اور یقین میں شام علی بی بی دے ترس تے بھئی سارے دی ہائے بلند ہو جا سی چونکہ جملہ اتنا دکھی حرمل نوں ایک مختار تلوار چاہی سنے آئے جی جملہ چلاون دا ارادہ کیتا ہے حرمل آدھے کلمہ کدہ پڑھ دے مختار آدھے سونے محمد دا آسا او دے محمد دی شریعت ہے کسے نو تسا نہ مارو مختار تلوار رکھ کے دے منہ تے تماچا مار کے آدھے آج یاد آئی اس ویلے کیوں نہیں آیا جڑا دا نہ مارو میرا ترے دے ہاڑیا کوئی ہے جڑا بلند ہے کر کے اصغر دیمان مکان دے وے دارو کوئی ہے جڑا بلند ہے کرے اور اصغر میں نوکرہ بابا میں نوکرہ بابا میں نوکرہ بابا آج یاد آئی شریعت ہو دو نہیں یاد جدہ حسین آدھا نہ مارو میرا ترے دے ہاڑیاں دے تسے مختار حرمل دے پاس سے وے کیا حرمل کمینیاں جدہ 18 سالہ دا مارے ہو بھی چھانتے جسم آدھا 13 سالہ دا مارے ہو بھی چھانتے پردے چ ماما بھینا سمسنا دے کیڑ رنگی چ ماری ای اصغرو دی ماں نہ چھانتے بیٹھی ہے نہ ٹھڈا پانی پیتا ہے او بکھاریاں لیا حرمل مختار دے پاسے وے کیا دے ساج دسا وہ ماں اجا جی دیئے ہائے ہائے کدی نہ ہائے کرو جڑے ہائے کر کے رو رہے ہو کدی نہ ہائے کرو جڑے ہائے کر کے رو رہے ہو ہون حرمل آتا ہے ایک بند میں پہلے پڑھ چکے ہیں 2 بند میں اور پڑھتا حرمل آدھے میں کربلا دے میدانی 3 تیر چلائے کتنے تیر 3 تیر پہلے تیر دا حال دے حرمل آدھے ظالم آدھے عباس دی موت دمو جب میں آئے گال نہ پوچھ مختارے او ایک تیر میں ڈے وچ کربل دے 2 پتر بطول دے شیعہ نکر سی من دکھ لگ سی ظالم آدھے ایک چڑھنا سنگدہ وہ گھوڑے تے اکو بین کی تائی حسوارے ڈو جائے ہو جیا جھڑیا گھوڑے تو کانڈ کر گئے پردہ مرحبا 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 ہو بے اجازت میں اگلا وین کرا چاہو ہلکے دماتمی ہاتھ میں سیدہ میں منت پہ کردہ ہلکے دماتمی ہاتھ چاہو مختار زمین تے جھڑ پہ حرمل ڈساگلا تیر کی میں چلائے ظالمہ دے کی تی طاقت خراج کمانے ہوتے رکھی تیر تے
صحیح ہے او جاگیر اکبر دی اجڑ گئی ڈتا نجف کو چھوڑے شیعہ بندہ ہے کرے اور مالا دے لگا تیر حسین ندی کمر دے وچوا وال کمر سدھی نہ تھئی جیڑی ویر دے مہنی عاشق ہائی وہ میں سنیا کانے مرحبا کرو اتنی بلند ہائے کریا نوکرہ نالا گواہ بن جاوے اور مل مختار دے پاسے وے کے آدھے لگا تیر حسین ندی کمر دے وچوا وال کمر سدھی نہ تھئی جیڑی ویر دے مہندی عاشق ہائی میں سنیا کانڈے کر گئی ایک باری ہلکے دمات میں ہاتھ شاوے تبین ایک اور کرا حرمل دا سر لے کے مختار مدینے آیا ہے سید سجادہ دن چاچا مانگ کیا مانگ دے مختارہ دے سجاد مانو آگ چھانت جاوے اور ٹھڈا پانی پیوے بزرگا دیا ہے سید سجاد اوتھے آئیں جتھے ماں آئی اما چاچا مختار حرمل دا سار لے آیا ہے آدھے مانو آگ چھانت بوے اما میں چاچے نال وعدہ کر آیا بی بی آدھے سجاد تو آج کیتا ہے میں 11 محرم تیرے پیو دی لاش تے وعدہ سجاد آدھے اما کچھ اپنیاں منوا لے ایک میری مان لے سجاد گل کیتی ہے میری سینڈ طرف گئی ہے سجاد دے پاسے وے کے پیا دیئے ایک شرط تے دھوپ تو آئیو اٹھ دی ہاں اور بھاویں زخم لگن سنی رو کے پیا دیئے تو رات اکھیاں دی باند چا کرو میں واجبہ دی آچھا مرحبا 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 نوکرہ اچھا وین کر کے آدھے وے سجاد ایک شرط تے آئیو اٹھ دی ہاں اور بھاویں زخم لگن زخمہ اور تو رات آکھیاں دی باند چا کر میں واجبہ دی یا چھا شیعہ جڑا ہے نہ کرے ماد گلچ بائی پیا کیا دے کیویں روکا ڈٹھی ماں ٹر دی چھوڑیے یہ دیوین دا اضافہ کرا چاو ہلکے دماتمی ہاتھا ایک وین پڑا سجاد ہوتی آئے جتھے پھوپیاں آئے بی بی آدھے کیوں رول لیں آدھے چاچا مختار حرمل دا سار لے آئے آدھے مانو آکھ شاعت باوے بی بی آدھے مختار نو آکھ کفن ہو لے آوے بھر جائی نو چھات میں بہاوا ازادارو ایک پاسیو علیہ نہ پیا ایک پاسیو سجاد نہ پیا اجے میری سین دا قد سدھا نہ ہویا آدھی اللہ دے حسین نالوا دے زینب آ گئی ہے میرے اللہ سکینہ دے زخمی کلہ دوا سہی میرے سام کال ہے اجے یہ وین پہ ہوندی آئے سجادہ دمہ چھاڑ دے میری ماں مر گئی سجادہ در میں کل آیا ہے آلیو لے پہ یادی آئی میری قبر بڑا آئیو دوپتے بچے سرد ماتم ہوئے کاربال والے راہ اور میری روز حشر دائیا مرحبا آؤ بسم اللہ لسان الذاکرین مورخ آل محمد بحر المصائب جناب غلام عباس جپا اے پڑسن نتی مجلس نے اختتام ہے ایک دفعہ ہم 3 دفعہ سورہ کل پڑھ کے چودھری ارشد اور چودھری شیری خان اور اپنے مرمینہ شامل کرو اور چودھری
شیر جنگ انہوں نے جتنے مرحومین اور چودھری ارشد صاحب نے خاندان نے جتنے مرحومین آپ نے اپنے مرحومین شامل کرو جملہ نروں ایسال ثواب پاتے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب بارہ ذو الحج انشاءاللہ ذریع مولا ابوالفضل العباس سالانہ مجلس اعزا جس نے اندر سید محمد حسین شاہ صاحب جنگ جناب سید عمران حیدر کاظمی بورے والا علامہ سید ریاض حسین رضوی لاہور ذاکر اظہر عباس بلوچ سامٹیا جناب ذاکر سید اون صابر بیل تابوت برآمد کریسن جناب ذاکر چودھری اصغر عباس بیکھاریاں بانی مجلس حاجی ابرار حسین انہوں نے پسران انہوں نے زیر تمام یہ مجلس ہو رہی ہے شامل مجلس ہو سو کل رات امام کوٹ حسینی تلگنگ مرتضی عاشق لوٹے والے رات 8 بجے انشاءاللہ ملک شانینی والدہ نے اسال ثواب نے مجلس پرسن شامل مجلس ہو سو درود شریف بابا سے بلند التماس سے دعا بر ظہور والی رضو سما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وآبائہ فی هذه الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزکا طوام وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم روز جمعہ یعنی روز زیارت سید و شہداء اور اس کے رمضان دا آخری جمعہ یقیناً قبولیت دا وقت ہے قبولیت دی جگہ ضرور آمین آکھ لگے میرے کل اس تو بڑی دعا کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجل من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشرنا تحت لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت